Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. J'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui est une timbale d'aubergine aux saveurs marocaines. C'est une idée pour un repas ou pour un pique-nique. C'est un plat facile et rapide à faire. Salam alaikum, مرحبا بكم في القناة ديالي Les Délices de Bouchra. وصفة اليوم وصفة سهلة وبنينة. وصفة العنصر الأساسي ديالها الباذنجان لحم مفروم بنكهة مغربية. فكرة غداء أو عشاء ولا يمكننا نوجدوها يعني كوجبة سريعة للنزهة اللي هو البيكنيك. نتمنى الوصفة هذه تعجبكم. J'espère que cette recette va vous plaire. Donc, avant de commencer, j'ai pris les aubergines, je les ai épluchées, j'ai coupé des tranches et je vais les couper en sidés. قبل ما نبدا الوصفة ديالي شديت الدنجال ديالي قشرته ونقطعو مربعات صغيرة بحال هكايا. aller plus vite. Des petits dés. Voilà, hop. نقطعو بحال هكايا مربعات صغيرة. Des petits cubes. L'équivalent de 3 aubergines moyennes, تقريبا 3 ديال البنجالات يكونوا متوسطين. Donc là j'ai découpé tous mes aubergines, j'ai mis 2 cuillères à soupe persil courant coupé très fin, الدنجال ديالي قطعته، درت 2 معالق كبار ديال قزبر معندوس مقطع صغير، 3 غوستاي écrasés, 3 ديال الريوس توم محكوكين، un petit peu de gingembre, شويه ديال الزنجبيل, un petit peu de curcuma, petite cuillère à café de paprika, معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر, petite cuillère à café poivre, معلقة صغيرة ديال الفلفل أسود, le sel selon votre goût, الملح على حسب الذوق ديالكم, un petit peu de coriandre en poudre facultatif, شوية ديال القزبر مطحون يعني اللي هو مسألة اختيارية, et l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe l'huile d'olive, l'huile de tournesol, ومقدار 4 ديال المعالق حتى 5 المعالق زيت الزيتون, زيت المائدة. Et là je vais les faire revenir sur le feu, les faire cuire plutôt. ودابا غادي نشحرهم بعد نطيبهم فوق العافية. Là sur feu moyen, je vais les faire cuire. Si vous voyez que ça colle un tout petit peu, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. يعني العافية متوسطة. نطيبهم الا شفتوا بانهم كيلتصق نديروا لهم شويه ديال الماء. rajoute un tout petit peu d'eau. Et je les laisse cuire en remuant comme ça pour que ça ne colle pas jusqu'à ce que je vous montrerai la texture. يعني نخليهم يطيبوا بحال هكا بشويه بشويه, نخلطهم حتى يطيبوا لنا. Là, quand vous voyez mes aubergines, ils commencent un petit peu à tomber au niveau du volume. كما كتشوفوا يعني الدنجال ديالي ولا كيطيح يعني في داك الكثافه ديالو. Donc les aubergines, ils lancent du jus, hein, de l'eau. Donc pas besoin de rajouter de l'eau. Donc on remue de temps en temps, restez à côté bien sûr, et on laisse cuire tout doucement. يعني نحركوهم نوبه نوبه ونغطيوهم ونخليهم يطيبوا غير بشويه. Donc il faut pas être loin, il faut rester à côté pour remuer de temps en temps pour que ça ne colle pas. يعني نبقاو حداهم نخليهم يتشحروا ونحركوهم نوبه نوبه باش ما يلصقوش, باش ما تلصقش لينا. Donc mes aubergines ils sont cuits comme vous voyez. الدنجال ديالي ها هو طاب كما كتشوفوا. Donc là je retire du feu. دابا نحيدو فوق العافيه. Là, la texture des aubergines, c'est comme ça, comme vous voyez. C'est cuit, donc je vais laisser refroidir un tout petit peu. Et après, je termine la recette. يعني القوام ديال الدنجال ديالي هو بحال هكا. نخليه يبرد شي شويه ونكمل الوصفه ديالي. Donc là, mes aubergines, ils ont froidi un petit peu. Je vais rajouter l'équivalent de 400 grammes ou moins, si vous voulez, de viande hachée. يعني الدنجال ديالي
برد ليا شويه. نزيد تقريبا 400 غرام او اقل ديال الكفته لحم مفروم. faut goûter après par rapport au sel. يعني من بعد ندوقو على حساب الملحه. donc je mélange bien. Je préfère ajouter la viande hachée comme les aubergines sont un peu chaudes, parce que je vais rajouter les œufs pour que les œufs ne cuisent pas. يعني نزيد اللحم دابا لحقاش غادي نزيد البيض والطنجة كيكون سخون باش البيض ما يطيبش ليا. donc là je vais rajouter les œufs. دابا نضيف البيض. 4 œufs moyens ou 3 grands œufs، يعني 4 ديال البيضات متوسطين اولا 3 ديال البيضات كبار. donc je mélange bien. c'est un plat complet, facile à faire. Vous pouvez le porter aussi pour un pique-nique, faire pour un pique-nique. voilà. يعني وصفه سهله وكامله فيها الخضره واللحم، ويمكن لكم توجدوها بحال هكايا كاكله صيفيه للبيكنيك برا، لان كتوجد بحال الكيكه. ça se prépare comme un cake. donc après je vais mettre une bonne cuillère à soupe de la chapelure. ندير معلقه كبيره مع مزيان ديال الخبز محمص la chapelure. Et là je vais les mettre dans les... moi je vais les mettre des moules individuels. Vous pouvez très bien le mettre dans un moule ordinaire. يعني انا غادي نديرهم في قوالب فرديه. يمكن لكم ديروها في قالب واحد بحال المول ديال الكيك. voilà. la farce elle est prête. الوصفه ديالي هي وجدت. j'ai préchauffé mon four pendant 10 minutes. يعني سخنت الفران ديالي تقريبا 10 ديال الدقائق. et maintenant je vais mettre dans les moules. دابا نديرهم في هاد القوالب. vous pouvez mettre du fromage aussi si vous voulez. يمكن لكم ديروا حتى الفرماج الا بغيتو. voilà. après je vais le faire cuire jusqu'à 30 minutes 180 degrés chaleur tournante. ونطيبهم تقريبا حتى نص ساعه. العافيه ديال المروحه على 180 درجه ديال الحراره. voilà. comme je vous ai dit, vous pouvez mettre faire un moule aussi, un moule normal. يمكن لكم ديروا يعني قالب ديال الكيكه عادي. donc là je les ai remplis. j'ai mis moi c'est des moules en silicone. si vous mettez des moules normaux, il faut les badigeonner un peu avec un peu d'huile. يعني انا عمرتهم دابا وانا درت هادو ديال السيليكون. ياك غديروا دوك لي مول عاديين الاحسن دهنوهم بشويه ديال الزيت. il faut ajuster aussi le sel. j'ai rajouté un petit peu de sel ونزيدوا شويه ديال الملح لحقاش انا زدت الملحه. donc là je vais les faire cuire jusqu'à 30 minutes à surveiller bien sûr. chaleur tournante 180 degrés. دابا نديرهم يطيبوا حتى ل 30 درجه حتى نص ساعه على 180 درجه ديال الحراره المروحه، ونراقبوا الطياب ديالهم من طبيعه الحال. donc voilà, ma recette elle est finie. mon plat comme vous avez vu, c'est très joli, c'est très bon aussi. c'est un plat complet. donc voilà, donc avec des légumes, de la viande, des œufs. Vous pouvez le manger froid ou chaud quand vous voulez. Pour un pique-nique aussi, je l'ai accompagné d'une salade de légumes. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne, مرحبا بكم, bienvenue dans ma chaîne YouTube. الوصفه ديالي هي كما كتشوفوا وجدات، فهي سهله وكتجيني بلدينه ولذيذه. انا درتهم هذا الفردين، يمكن لكم ديروهم يعني مول كبير. رافقتها بسلطه اللي هي ديال الخضره. يمكن لكم ديروا فوق منهم فرماج الا بغيتو. انا درت لهم بلا فرماج، ما يمكن لكم ديروهم بفرماج. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم. الا كنتم مازال ما شاركتوش معايا في الوصفه فاش القناه ديالي، مرحبا بكم في القناه لي ديليس دو بوشرا. اي ا بيانتو بور اون نوفيل روسيت ان شاء الله. السلام عليكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.